السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أكرمنا وأنعم علينا بنعم كثيرة وآلاء وفيرة وعطايا غزيرة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Beliau mengawali dengan sambutan hangat, penghargaan dan kata-kata penghormatan sampaikan kepada segenap tamu undangan, segenap hadirin, terutama tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh organisasi. Kemudian beliau menyampaikan bahwa ijtima kita atau pertemuan kita pada Hultah MUI yang ke-77 ini sudah kita awali dengan bismillah, alhamdulillah, sudah kita awali dengan suci Al-Quran, sudah kita awali dengan zikir, sudah kita awali dengan sambutan-sambutan. فهذا يوم فرح وسرور لكم أن تجتمعون في هذه الجلسة المباركة وفي هذه الحولية السنوية احتفاء واحتفالا وترحيبا وتكريما بما أنجزتم من منجزات خلال العام الدراسي وفرح وسرور لهذا اليوم المبارك. Hari ini hari yang berbahagia bagi kita semua, karena pada hari ini kita merayakan ulang tahun dari Nahdlatul Watan Dunia Islamiyah dan merupakan introspeksi diri untuk kita melihat sejauh mana kita berjuang, apa yang sudah kita sampaikan dalam 1 tahun yang lalu. ولا شك أن الاحتفال السنوي والحفل السنوي في نهاية العام الدراسي في أي مدرسة أو في أي معهد أو في أي كلية أو في أي جامعة هو يوم سرور ويوم حضور للطلاب والطالبات والمعلمين والمعلمات والمدرسين والمدرسات. Pertemuan ini juga merupakan hari penutup tahun ajaran dan merupakan hari bersyukur bagi penuntut ilmu. Dan biasanya setiap tahun pelajaran berakhir, kemudian kita adakan acara syukuran. Itu merupakan hari yang bahagia bagi setiap penuntut ilmu, termasuk kita pada hari ini. فشكرا جزيلا وعميقا وخالصا لأهل الجمعية هذه المباركة وأركانها وأعمدتها الذين سعوا وضحوا في سبيل إعداد وتجهيز هذه الحفلة وهذا الاحتفال وهذا الجمع المبارك لإدخال السرور والفرح عليكم وفي قلوبكم وجوارحكم وأعضائكم. Sangat bersyukur dan berterima kasih kepada pengurus besar Nahdlatul Watan, pengurus besar organisasi Nahdlatul Watan, dan beliau berterima kasih pada semua pihak yang telah bekerja keras untuk mensukseskan acara Hultah ini dan membuat kita semua nyaman dalam menyambut Hultah MUI yang ke-77. فهذه نعمة من نعم الله تعالى علينا الكثيرة، سواء كانت نهارا أو ليلا أو صباحا أو مساء أو كانت انفرادية أو كانت اجتماعية أو كانت عامة أو كانت خاصة، فهي من نعم الله سبحانه وتعالى. ونعم الله تعالى كثيرة، كما قال تعالى:
وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. Yang kita tengah alami sekarang ini merupakan nikmat yang sangat mulia, nikmat yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Dan banyak lagi nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Namun yang sedang kita terima ini merupakan nikmat yang sangat sungguh besar. Wa qala ta'ala aidan wa ma bikum min ni'matin famin Allah. وما بكم من نعمة فمن الله فانظروا إلى أنفسكم وإلى أهليكم وإلى أسركم عوائلكم ومحيطكم وجواركم كم خص الله سبحانه وتعالى من نعم. هذا عنده نعمة وهذا ليست عنده تلك النعمة، وهذا عنده كذا وهذا ليس عنده كذا، وهذا عنده مال وهذا ليس عنده مال، وهذا عنده سيارة وهذا ليس عنده سيارة، وهكذا. فنعم الله تعالى كثيرة ومتعددة سواء لهذا أو لهذا. خص الله سبحانه وتعالى لهذا بهذه النعمة ولم يخص لهذا بهذه النعمة. Apa yang tengah kita alami, apa yang tengah kita dapatkan merupakan nikmat Allah Subhanahu wa taala, dan nikmat yang diberikan kepada hamba-hambanya tentu bervariasi. Ada yang diberikan, ada yang tidak, ada yang diberikan sesuatu yang tidak diberikan kepada orang lain, dan begitu juga seterusnya. Sehingga kita semua itu wajib mensyukuri nikmat, sekalipun kadang nampak tidak terasa, karena nikmat itu kelihatan di orang lain, tidak berada pada kita, sehingga nikmat itu tidak terasa bagi diri kita sendiri. وقد ذكر الله تعالى في القرآن الكريم الكثير والأقسام والأنواع المتعددة من النعم التي أنعم بها على عباده وأنزلها على عباده وعلى رسله خاصة وعلى أنبيائه خاصة. وأكرم الله سبحانه وتعالى رسوله وحبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم بآية عظيمة فقال له وأما بنعمة ربك فحدث. Allah Subhanahu wa taala memberikan banyak nikmat, terutama kepada para rasul dan para nabi, dan mengingatkan mereka semua, para nabi dan para rasul, untuk selalu mensyukuri dan mengingat nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala, termasuk yang ditujukan langsung kepada nabi kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, agar mensyukuri dan mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan ayat yang tadi, wa ma bi ni'mati rabbika fahaddits. فالحديث عن النعم طويل وكثير ويحتاج إلى ساعات طويلة، ولا أريد أن أطيل عليكم في هذا المجال، فإن مجاله مجال آخر وموقع آخر بإذن الله تعالى. Bicara tentang mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala memerlukan waktu yang panjang, memerlukan pertemuan-pertemuan yang terus-menerus. Hanya beliau tidak ingin membahas masalah ini lebih luas karena waktu yang relatif singkat. وإنما أريد أن أنبه إلى نقطة هامة، وهو أن القارئ المتقن المجود الذي بدأ هذه الجلسة بالآية العظيمة من القرآن الكريم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. Yang ingin beliau sampaikan di sini kaitannya dengan mensyukuri nikmat adalah apa yang dibaca oleh korek kita pada pembukaan acara ini tadi. La in syakartum la azidannakum. Fa syukrun ni'am mujibun li ziyadatiha wa namaiha wa ad'afi ma yamunnu Allah Subhanahu wa ta'ala wa yun'imu bihi 'ala 'ibadihi. Seperti yang disampaikan dalam ayat tadi, bahwa mensyukuri nikmat adalah kewajiban dan kebutuhan. Karena mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala adalah membawa bahagia, bahkan menambah nikmat yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala berlipat-lipat kali. Mensyukuri nikmat adalah kebutuhan dan merupakan keuntungan bagi kita semua, karena mensyukuri nikmat artinya mendapatkan kembali berlipat ganda nikmat itu.
ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فكفران النعمة وعدم أداء حقوق النعمة وما ينبغي لهذه النعمة وما ينبغي لهذا الشكر، يقول تعالى إن عذابي لشديد. Begitu juga sebaliknya, tidak mensyukuri nikmat adalah musibah. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan azab, siksaan bagi yang tidak mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. فمن واجبنا ومن حقنا أن نعرف نعم الله سبحانه وتعالى. Oleh karena itu, kewajiban kita untuk mengetahui nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala untuk kita syukuri. ثم نؤدي حقوق هذه النعم وما يجب علينا تجاه هذه النعم عند الله تبارك وتعالى. Kemudian setelah itu kita laksanakan apa saja tugas dan tanggung jawab kita terhadap nikmat itu dengan mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai imbalan dari nikmat itu adalah pengabdian. ومن هذه النعم العظيمة والآلاء الجسيمة والعطايا الفخيمة هذه المساجد والمعاهد الشرعية والمدارس الدينية والمدارس الإسلامية التي هي سبب عظيم ووسيلة عظيمة من أسباب ووسائل بقاء الإسلام واستمراره ودوامه. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua adalah pendirian banyak masjid, dengan mendirikan banyak masjid dan mendirikan banyak madrasah, sekolah dan pondok-pondok pesantren. Yang mana pondok-pondok pesantren dan sekolah-sekolah itu merupakan jaminan atau yang menjamin tegaknya agama di muka bumi ini. فلولا هذه المساجد وهذه المدارس والمعاهد وهذه الحلقات وكذلك العلماء ومؤلفاتهم وكتبهم لما وصل إلينا هذا العلم ولما بقي علينا هذا الإسلام. Tanpa masjid dan sekolah-sekolah agama, maka ilmu agama tidak pernah akan sampai kepada kita semua. Bahkan mungkin tanpa karangan-karangan para ulama, tanpa ilmu para ulama, tanpa berguru murid kepada ulama, tanpa sekolah-sekolah agama, maka ilmu-ilmu agama ini bisa punah dan tidak sampai kepada kita semua. فمن واجبنا ومن حقوقنا ومن مسؤولياتنا وفي ذمتنا وعهدتنا أن نعمر هذه المساجد وأن نعمر هذه المدارس وهذه المعاهد الشرعية الدينية ونكون معها ونؤازرها ونناصرها وكذلك نساعدها ونساندها. Kewajiban kita semua untuk menjaga dan memelihara pondok-pondok pesantren ini, menjaga masjid-masjid yang sudah kita dirikan ini. Bukan hanya demikian, tapi kita mendukung dengan sekuat tenaga. فبقاء هذه المساجد وإحياؤها بأعمالها وما ينبغي أن تعمر به وكذلك بقاء هذه المدارس وهذه المعاهد هو بقاء للإسلام وبقاء للقرآن الكريم واستمراره إلى يوم القيامة. Mari kita menjaga dan memelihara pondok-pondok pesantren dan masjid-masjid adalah dengan memakmurkannya, dengan menghidupkannya. Karena dengan memakmurkan dan menegakkan sekolah-sekolah agama ini berarti kita menegakkan agama. Dengan tegaknya pondok-pondok pesantren, dengan berjalannya sekolah-sekolah agama ini berarti kita sudah menyumbang, membantu untuk memelihara dan menjaga ajaran agama dan menjaga agama itu sendiri. فإذا تخلف المسلمون وتأخروا وبعدوا عن هذه المساجد وعن هذه المدارس وأعمالها ونصرتها وإعمالها فمن الذي يحيي هذه المساجد ومن الذي يبقيها؟ فإنها تندثر وتموت ويموت الإسلام ويموت القرآن والعياذ بالله لا قدر الله. Ketika
umat Islam menjauh dari masjid, ketika umat Islam menjauh dari sekolah-sekolah agama, berarti kita sudah ikut andil dalam memusnahkan agama, dalam memusnahkan ilmu agama, bahkan kita ikut andil dalam memusnahkan diri dari Al-Quran, bahkan kita ikut andil dalam membuang dan memusnahkan Al-Quran. Pesan beliau bahwa kita itu perlu mendukung dan menjaga sekolah-sekolah agama ini untuk tegaknya ilmu agama dan tegaknya agama itu sendiri. والشكر على هذه النعم يكون بإحياء هذه المساجد وإعمارها وهذه المدارس ونصرتها ومؤازرتها والوقوف معها، وكذلك أن تكون مستمرة في خدمة الإسلام وفي خدمة الدين وفي خدمة العلم وفي خدمة الإيمان وفي خدمة الشريعة وفي خدمة السنة النبوية وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. Ketika kita mengatakan bahwa sekolah-sekolah agama itu merupakan nikmat yang paling besar bagi kita semua, oleh karena itu kita perlu dan wajib menjaga dan memeliharanya untuk menjaga ilmu agama ini sendiri. فلذلك نبه الله سبحانه وتعالى إلى ذلك في القرآن الكريم فقال إن تنصروا الله ينصركم. Diingatkan pentingnya menjaga dan membela kebenaran, pentingnya menjaga dan membela ilmu agama, bahwa Allah SWT telah berjanji barang siapa yang membantu dan membela agama ini, Allah Subhanahu wa taala pasti akan membantunya juga. فكيف ننصر الله؟ كيف ننصر الله؟ هذا بحث طويل ومقال طويل يحتاج إلى شرح وتفسير وتأويلات وجلسة خاصة. فننصر الله سبحانه وتعالى بنصرة القرآن ونصرة السنة النبوية وأحاديث الرسول والمساجد والمدارس والمعاهد والعلماء وكتبهم. Dalam ayat tadi nasnya mengatakan apabila kalian membantu Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala akan membantu. Nah, pertanyaannya bagaimana sebenarnya membantu Tuhan, membantu Allah Subhanahu wa taala? Ini butuh waktu yang panjang lebar untuk dijelaskan. Hanya pada kesempatan ini kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Membantu Allah Subhanahu wa taala dengan berjuang untuk membela agama, membantu Allah Subhanahu wa taala dengan memakmurkan masjid, memakmurkan sekolah-sekolah agama, untuk kita menjaga hadis Rasulullah SAW, untuk menjaga ilmu agama dari punah. إن تنصروا الله ينصركم فإذا لم ننصر الله ولم نكن مع الله ولم نتوجه إلى الله ولم نقبل إلى الله فهل الله ينصرنا أم لا؟ Ketika Allah Subhanahu wa taala berjanji bahwa akan membantu, akan membela yang membantu agama, yang memelihara agama, yang membela agama. Pertanyaannya lagi, bagi mereka yang tidak ikut andil dalam memperjuangkan agama, membela sekolah-sekolah agama, apakah Tuhan akan membantunya pula? Tentu jawabannya tidak. فنصرة الإسلام والدين والإيمان والعلم والأخلاق والقرآن والسنة والأحاديث النبوية والوسائل والأسباب والذرائع التي كتبها الله سبحانه وتعالى لها مثل المساجد والمدارس والمعاهد لا بد أن ننصرها وأن نكون معها وتكون يدنا واحدة معها. Kita diharapkan untuk bersatu untuk membela sekolah-sekolah agama ini, bahkan untuk membela agama. Beliau mengharap untuk kita bersatu untuk menjaga dan membangun bahkan
sekolah-sekolah agama untuk membela agama. وانظروا وتدبروا في مثال عظيم أمامكم وبينكم، وهو مولانا أبو المدارس والمساجد، مولانا الشيخ محمد زين الدين عبد المجيد رحمه الله تعالى ورضي عنه وغفر له وأعلى درجاته. كم فتح من مدارس، وكم فتح من معاهد، وكم فتح من مساجد، ونشر الإسلام والإيمان والعلم والدين والقرآن والحديث النبوي والسنة النبوية، وفتح أبواب العلم وفتح فصول العلم لنشر هذه النعمة العظيمة بينكم وإليكم. Mari kita mengambil contoh dan teladan dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. Berapa masjid, berapa madrasah yang telah didirikan. Mari kita bantu dan teruskan perjuangan beliau. فلذلك ينبغي لنا أن نحتذي بحذفه ونتشبه به إن شاء الله في خدمة ونشر العلم والسعي في نشره وفي إشاعته بين الناس حتى يستفيد منه المسلمون والمسلمات في عهدنا وفي عصرنا وفي زماننا وبعدنا، فهو ذلك من نعم الله سبحانه وتعالى العظيمة الكثيرة علينا وعلى جميع المسلمين الذين لا يعرفون حقها ولا مقدارها ولا درجتها ولا رتبتها. Beliau mengharap supaya apa yang telah diberikan oleh Al-Muqarrab Bapak Maulana Syekh, apa yang telah diperjuangkan oleh Bapak Maulana Syekh, agar kita jaga dan kita teruskan, kita pelihara, kita kembangkan agar ilmu-ilmu beliau itu nyampe kepada generasi setelah kita. فهذا مثال عظيم ينبغي أن نأخذ به ونتمسك به لكي ننقله إلى أولادنا وإلى ذرياتنا وإلى أحفادنا حتى يبقى هذا الأثر ويبقى هذا النفع إلى يوم القيامة بإذن الله تبارك وتعالى. Peninggalan beliau kita jaga, peninggalan beliau kita pelihara dan kita sampaikan kepada anak cucu kita dan sampai akhir nanti. وأن تكون فينا مظاهر الإسلام ومناظر الإسلام وشعائر الإسلام وشرائع الإسلام موجودة في بيوتنا وفي أسرنا وفي عوائلنا ومجتمعنا، وأن لا نخرج عن هذا النطاق إلى نطاق آخر وإلى ميدان آخر وإلى محيط آخر، وإنما نبقى في داخل الإسلام وما أمره به وما تركنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. Salah satu bukti nyata kecintaan kita kepada Bapak Maulana Syekh adalah dengan mewujudkan suasana Islami pada diri kita semua, di lingkungan kita, di dalam rumah tangga kita. Kita wujudkan lingkungan yang penuh dengan ajaran agama yang kita dapatkan dari guru besar kita Bapak Maulana Syekh. ولا أطيل عليكم، وفي هذا القدر إن شاء الله بركة وكفاية لأن الوقت قصير وبعدي أحباب يريدون كذلك أن يتحدثوا، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf atas kekurangan kehilapan dari kami yang menerjemahkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.